ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা 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 ইলাহা ইল্লাল্লাহ illallah la ilaha 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 illallah মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আমার কলবে আল্লাহই আছেন ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ
illallah 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 Allah 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 اللهم آمين اللهم آمين اگر از جانب معشوق نباشد کشش
তলবে আশক বেচারা নারাসাদ বাজায়। ও মাবুদ গো, এক ফোঁটা পানি দিয়েই বনি আদমকে বানায়া এই দুনিয়াতে কয়েকদিন ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আমার অন্ধকার কবরে নিয়ে যাইবেন। এই দুনিয়াতে আর কাহাকেও থাকতে দিবেন না। ভাই বলি বন্ধুরে বলি, কেউ তো আপন না। ভাবিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলাম মৌলা, ওই অন্ধকার কবরে আপনি ছাড়া কেহ আপন হবে না। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين